Guten Guten Abend, Abend, sir. sir. Guten Abend, Sir. Guten Abend, Abend. sir. Guten Abend, Sir. Wie geht es Ihnen? Gut? Guten Abend, sir. Wie geht es Gut, gut, sir. sir? Perfect. Harshita ist auch da, Rahul, Verma, Ashmita, Shah, Vakila, Neha. Sind alle begeistert? Motiviert? Begeistert? Ja, sir. motiviert? Yeah, sir. Yes. क्या मतलब Yes, है? sir. किस चीज के लिए हाँ किया आपने? क्या पूछा मैंने? ठीक किया आपने, लेकिन पता है ना आपको, बस ये पूछ रहा हूँ. Begeistert, Yes, sir, klar. excited. Yeah. Guten Abend, sir. About the language. Ja, ja, Motivation guten Abend. Wie geht es Leute, Ihnen, Sir? Mir geht es wunderbar. Und Ihnen auch? Wunderbar. Es geht mir Super. wunderbar. Freut mich. Freut mich. खुशी हुई. खुश हूँ. Ja, Ich freue mich. ich freue mich. Genau. Okay. एक है ich freue mich, एक होता है es freut mich. खैर कॉन्टेक्स्ट में वही बात होगी इनडायरेक्टली. Freuen. Das war die Hausaufgabe. Wir haben das zu Hause gemacht. Was ist Au pair? Au pair Mädchen. Nicht nur immer Mädchen, aber Au pair ist auch bekannt. Und das ist weltweit populär. Worldwide. Au pair की तरह लोग काम करते हैं. Aber es gibt Menschen, die zwischen 18 und 24 Jahre als Au pair arbeiten. जो लोग फुल फ्लेज प्रोफेशन में चले जाएंगे वो तो आउ पेयर क्यों ही काम करेंगे ना. बट एज ए स्टूडेंट मीन्स यू आर स्टडीइंग एंड यू कैन डू पार्ट टाइम आउ पेयर, बिकॉज उसमें इतना कोई फिजिकल हार्ड वर्क भी नहीं होता. यू कैन मैनेज इट. इज जनरली नॉट स्ट्रेसफुल. मान लो किसी का बच्चा ही ऐसा निकल जाए कि हमने सोचा गीगला है लेकिन परेशान कर दे, वो बात अलग है. अब नॉर्मल वाइजे इस स्टाफ बार. शाफन का मतलब होता है टू मैनेज. शाफ बार मतलब मैनेजेबल. जिसके भी बार लग जाए एबल निकलता है ना. एस बार इटेबल, खाने लायक. Drinkable. पीने लायक. Drinkable. ड्रिंकेबल. यस. सो दैट इज साफ बार. इट इज. और अगर कोई बोलते हैं माख बार, डुएबल. Banana like. करने लायक. Doable. करने लायक. लेज बार पढ़ने लायक. पढ़ने Okay. लायक. या लाख बार. Okay. हंसने लायक. हंसने लायक. Gut. Yes. So hier haben Sie schon gelesen कि Au pair का काम क्या है. Viele junge Menschen auf der ganzen Welt, in the whole world, auf der ganzen Welt, auf der ganzen Welt, in der ganzen Welt, दोनों ही चलते हैं. Auf का मतलब भी in है. So tun means to do. So To do. people around the world do it. Means everywhere it is done. It's a popular thing. England, USA, China, Brasilien. Sie kommen nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. So of course they also come. सब जगह जाते हैं, तो यहाँ भी आते हैं लोग. Sie lernen fremde Menschen, Sprachen und Kulturen kennen. Kennen lernen is to get to know. People come To as know. a babysitter. Babysitter. बच्चे की देखरेख के लिए उनको बुलाया जाता है. And they also learn language and new culture.
इस बहाने से उनको नई लैंग्वेज और कल्चर भी सीखने को मिलती है। Und das Beste ist, es kostet wenig und man bekommt sogar ein bisschen Geld. पहले उन्होंने इस चीज को प्रमोट किया कि देखो आपको नई कल्चर सीखने को मिल रही है। फिर लोग धीरे धीरे समझ गए कल्चर तो मिल रही है लेकिन पैसे नहीं मिल रहे, तो उन्होंने कहा अरे पैसे भी देंगे, तो थोड़े पैसे भी देने शुरू किए। अब बहुत सारे लोग जब जर्मनी जाते हैं या स्विट्जरलैंड जाते हैं और आउपेयर के तौर पे जाते हैं तो उनको क्या मिलता है, आपने देखा होगा ना अभी कितना, Yes, sir. 260. Das ist nix. It's almost nothing. 60 यूरो मिले तो पैसे कम मिलते हैं, तो लोग फिर हाउस बिल्डिंग के लिए जाना पसंद करेंगे, करियर सेट होगा उनका। Aber das ist auch machbar. Also man muss nicht B2 machen. Vielleicht mit A1 und A2 kann man hier mit also der Arbeit beginnen. ये थोड़ा जाने का और भी इजी होता है, तो कई लोग सोचते हैं कि चलो इसके थ्रू ही चला जाए जर्मनी ना। तो und hier arbeitet man wie lange? 30 Stunden in der Woche. 30 Stunden, 30 hours in a week. और फुल टाइम वर्क हो तो 40 आवर्स, ज्यादा तो नहीं है फर्क। 30 आवर्स 40 आवर्स, 2 घंटे काम कम करता है इसमें, उसमें 2 घंटे काम ज्यादा करता है, लेकिन उसमें तो फुल टाइम सैलरी का मामला हो जाता है फिर। ओके, सो इन Deutschland 30.000 Au pairs synthetisch means are working. In der Schweiz 15.000, मतलब इतने लोग ऑलरेडी एज ए Au pair काम कर रहे हैं। Was verdienen Sie? Was machen Sie? Und wenn Sie sehen hier, was Sie machen, basteln, singen, spielen mit den Kindern oder helfen bei den Hausaufgaben. Und Sie räumen das Kinderzimmer auf. Aufräumen means to clean. To They clean, play with the Clean. सफाई करना। या बच्चे के साथ खेलते हैं, बच्चे के साथ थोड़े छोटी मोटी एक्टिविटी, बच्चे का मन बहलाना है, बच्चे की केयर करनी है। कुल मिला के ये बच्चे की केयर वाला काम है। सो बच्चे की केयर में तो बच्चा क्या क्या करेगा, राइट? जो भी बच्चा करेगा उसका ध्यान रखना है। या बच्चे को स्प्यूलन, बर्तन भी बच्चे के साफ करने हैं, उसका रूम साफ करना है। स्टाउबजाउगन, स्टाउबजाउगन इज डस्टिंग, Vacuum cleaner. with yeah, bugle, ironing, आयरन प्रेस करनी है। और जोन्स्टीगे हिल्फ है, ये वर्ड बहुत खतरनाक है भाई, इससे सावधान हो जाना। जोन्स्टीगे हिल्फ है मींस एंड अदर मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब है और छोटे मोटे सारे काम। अब और छोटे मोटे क्या क्या भाई, वो जो भी घर में होते हैं, तो मतलब क्या बच्चे के बहाने बुला के और घर की सफाई भी करा लोगे? बदमाश भी निकल सकती है कोई फैमिली। मान लो आप गए वहां पे, आपसे बात होगी कि 260 देंगे आपको यूरो, आप गए, आपने कहा बच्चा कहाँ है आपका, तो उन्होंने भी कहा बच्चा कहाँ है, बच्चा तो है ही नहीं है। तो आप छोटे मोटे करके काम करते रहो। स्वाई नहीं ऐसा नहीं होता। सर मैं अभी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मेरी आज अपॉइंटमेंट है, तो अभी मैं क्लास लीव कर रही हूँ, मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ ठीक है, मैंने सोचा आपने भी ऐसा कुछ पता किया है। ओके या नहीं मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है? Alles klar. Richtig. ओके, अल्लाह हाफिज़। Bitte schön. या सो खैर ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं हो तो भी आपको 250 यूरो में ले जाएं, ऐसा नहीं है। बट यू हैव टू बी अवेयर, बिकॉज आजकल ठगी हो जाती है। वो भी बच्चे को ढूंढ रहे हैं, आप भी बच्चे को ढूंढ रहे हो, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। सो वी फील man bekommt, da hat man hier gegeben, how much you earn, und dann man kann auch
also Sprache lernen, einen Sprachkurs machen. Entschuldigung sir, Ja, सर ये एटवा का मीनिंग क्या है सर? एटवा 260 एटवा etwa. Etwa मतलब सिरका, सिरका मतलब almost, around, लगभग, approximately. Etwa. Und dann anderthalb Tage, anderthalb, 1.5 दिन 1.5. 1.5. Anderthalb is 1.5. Means in a week you have 1.5 day free. 1.5 दिन की आपको छुट्टी मिलती है. Sunday free and maybe Saturday half. ऐसे. Anderthalb is 1.5. Okay, aber two very important words. Unterkunft und Verpflegung bei der Familie sind kostenlos. Accommodation and food. रहना खाना फ्री. रहना खाना फ्री है. जर्मनी में रहने की बड़ी समस्या है, तो ठीक है भाई, यहाँ पे अच्छी बात है. So Unterkunft is accommodation and Verpflegung is food. Accommodation. Ja. Bei der Familie sind kostenlos. Sie bekommen ein Zimmer und 4 Wochen Urlaub im Jahr. You will get a room. Family में एक रूम मिल गया आपको. Und 4 Wochen im Jahr Urlaub. 4 weeks. मतलब 1 महीने की छुट्टी 1 month. मिल गए. 1 महीने आपको सैलरी तो मिलती रहेगी, लेकिन आप नहीं हो वहां. ये ठीक है. ओके. In der Schweiz verdient man als Au pair 790 Franken Taschengeld und Taschengeld, Pocket Money. Pocket money. पॉकेट मनी Die Hälfte vom Sprachkurs and also half of the fees of language course. Language course की जो भी फीस होती है, स्विट्जरलैंड वाले आधी फीस खुद पे कर देते हैं. फ्रांकन, स्विट्जरलैंड में यूरो नहीं चलता, फ्रैंक चलता है. तो यहाँ पे फ्रांकन का मतलब है फ्रैंक, स्विस फ्रैंक. तो ये au pair, das ist das Kind. बच्चे को होमवर्क कराना और ये सब, ये काम है उसका. Wer kann als Au pair arbeiten? So zwischen 18 und 24 Jahre. Und es gibt in Deutschland etwa 300 Au pair Agenturen. They don't take you directly. They take you through some agency. कोई एजेंसी के थ्रू ही लेते हैं जर्मन. Agencies. कहने को तो हाउस बिल्डिंग में भी वो कहते हैं डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट लेते नहीं है. आप अप्लाई कर रहे हो, कोई न कोई थ्रू एजेंसी के थ्रू ही ले रहे होते हैं जनरली. उनकी शायद ऐसी सोच होगी कि वो बंदा आके और मान लो लॉयल नहीं रहा और ना, तो एजेंसी को तो एक तरह से थोड़ा हम लोग कह सकते हैं मे बी. So here, welche Probleme gibt es? What are the problems generally Au pair face? Manchmal passen die Au pairs und die Familien nicht zusammen. They do not fit. They do not match with each other. आपको पूछा गया कि बच्चे को केयर कर लोगे, आपने कहा मैं इसी काम के लिए बनाऊं. ओके, आपने तो जाना था, बाद में देखा कि आप में तो लक्षण ही नहीं है. क्या यू डोंट नो हाउ टू केयर किड्स. बच्चों को खिला रहे हो, वो बच्चों को उछाल के खिला रहे हो, वो बोले ये क्या कर रहे हो? बोले मैंने तो ऐसे ही खिलाए, गांव के बच्चे भी. Aber das geht nicht in Deutschland. Also so kann man nicht alles erwarten. So you do not match. और आपको लगेगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूं इसमें, उनको लगेगा मार डालेगा बच्चे को. ऑल्दो आपका इरादा वो नहीं है, लेकिन वो तो उनको नहीं चाहिए ना जो आप कर रहे हो. सो यू डू नॉट मैच. आपकी थॉट प्रोसेस, थिंकिंग मैच नहीं करती. जी haben andere Ideen von Ordnung. You have different ideas of managing things, work और Kindererziehung. आप तो बच्चे की केयर कर ही रहे हो ना. Arbeit, आप तो बर्तन साफ कर गए, वो करें गंदा, आप कर रहे हो साफ ही है. वो कह रहे देखो ये लगा हुआ, अरे तो इतने में क्या होता है. इसका मतलब है आपका स्टैंडर्ड और उनके स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा, मे बी. सो Ideen von Ordnung, Arbeit und Kindererziehung, Child Care.
there is difference. Do not match sometimes. Manche Familien wollen nur eine billige Arbeitskraft hai, and some families are also, they are in search of just cheap labor. उनको तो लेबर चाहिए, बच्चा कहाँ है? So then वो चीज आपको पसंद नहीं आती. Sometimes आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, कभी उनका ठीक नहीं है. So you do not match with each other. Manchmal gibt es Probleme mit der Sprache. Sometimes you do not know the language. आपने जर्मन तो बहुत बढ़िया सीख ली, लेकिन बात बात पे गालियां निकालते हो जर्मन में. Also das geht nicht. Natürlich. So oder Sie verstehen gar nicht oder nicht richtig. जर्मन तो सीखी, लेकिन वो बोलते तो समझ ही नहीं आता उनको आप क्या बोल रहे हैं. Also das ist dann auch ein Problem. Erster Aufenthalt im Ausland, and maybe for you it is first work experience, first time you are out of your country, out of your family. Sie haben Heimweh, you miss your family. Oder fühlen sich nicht wohl. Wohl bedeutet gut. In der Familie oder in dem Land. You don't feel good. First time you are out of the country, out of the family. आपको याद आती है तो आपका काम में कहाँ. फिर आपको ये भी याद आता है, मम्मा का तो मैंने छोटा से छोटा काम नहीं किया और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चे की पोटी धो रहा हूँ. Also Entschuldigung. Also das dann ist problematisch manchmal. Daran haben Sie nicht gedacht. आपने तो सिर्फ बच्चा देखा था अच्छा सा एक, और फिर पता चला कि ये तो उसके साथ ही आता है पैकेज में. Das haben Sie nicht erwartet. You have not expected. लेकिन वो तो so manchmal ist das so. Au pair vermischt. Wo ist sie gegangen? Haben Sie gefunden? Wo ist sie? मारिया. मिली नहीं. पूरा पढ़ते. नहीं सर, अभी नहीं मिली. पढ़ लिया तो भी नहीं मिली. नहीं सर. Au pair vermischt. Missing. ओके. फिर अपन को पढ़ना पड़ेगा, आपको नहीं मिली तो मिलके ढूंढेंगे. So woher kommt sie? Auch Georgien, Georgia. Wie heißt sie? मारिया. Wie Mari. मारिया. Marie M. मारी. Marie M. Wie alt ist sie? 19. Yeah. 19 Jahre. Sie ist 19 Jahre alt. Okay. Wie heißt das Baby, das Kind? Jonas. Jonas. Das Baby heißt Jonas. Ja, sie kommt nicht. Also sie ist weg. Sie has gone. Marie ist groß, hat lange blonde Haare und trägt eine hellblau Jeans. Nein, hellblau Bluse und weiße Jeans. ये इसका ड्रेस बताया है. What she is wearing. Frau Schirmer sagt, इसकी बच्चे की माँ जो है, ये नहीं है, ये तो मारी एम है, ये तो आउपेयर है. बट जो बच्चे की माँ है वो कहती है, मारी बिटे मेल्ड डिश देर क्लाइन यूनास फर्मिश्ड दिस जेयर, प्लीज रिपोर्ट योरसेल्फ. ये मेरा छोटू तुझको बहुत मिस करता है. Also sie hat das emotional gesagt, damit Marie zurückkommt. ताकि वो वापस आ जाए. कोशिश कर रहे हैं, ये पुलिस को भी बता दिया इन्होंने. Seit wann vermisst die Familie Marie? Seit wann ist sie weg? कब से गायब है ये? Seit Montag. Okay. Ja, Marie sie hatte am Sonntag einen halben Tag nicht zurückgekommen. Okay, also seit Montag ist sie weg. Hier ist die Antwort. Seit Montag, dem 23.04. vermisst sie die Familie. Okay, ja. Wann hat die Familie die Polizei alarmiert? Mittwochmorgen. Am Mittwochmorgen. Am Mittwochmorgen die Polizei in Freiburg alarmiert.
एक दो दिन वेट कर लिया फिर तो पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा, कल को कोई मरमरा जाए, नामत ना आ जाए, हाँ पता नहीं क्या हो जाए. So sie haben dann endlich Polizei alarmiert, Polizei informiert. They have informed the police. Wann war Marie mit ihrem neuen Freund im Café? Letzten Sonntag. Letzten Sonntag. Richtig. Ja. Concerning Frau Schirmer berichtet, dass sie Marie mit ihrem neuen Freund letzten Sonntag in einem Café gesehen. देख लिया उन्होंने इनको एक कॉफी हाउस में. Okay, so sie hat einen neuen Freund. Wann war die Polizei in der Volkshochschule? War die Polizei? Gestern. Ja, richtig. Gestern hat die Polizei. डेट नहीं दी तो नहीं दे सकते हम भी. वन का मतलब है कब, तो गेस्टन भी तो टाइम एलिमेंट ही है. कहाँ लिखा है? Zeitangabe. Zeitangabe मतलब टाइम एलिमेंट. टाइम एलिमेंट कैन बी डे, मंथ, सीजन्स, इवनिंग, मॉर्निंग या क्लॉक टाइमिंग्स, ईयर, ये सभी Zeitangabe है. तो इसमें दे रहा है तो डे हम लिखेंगे yesterday. तो आंसर विल बी gestern. Wann war die Polizei in der Volkshochschule? Volkshochschule में पुलिस कब थी मतलब उसकी सर्च में गई. इसके दोस्त जो काम करता था Volkshochschule में पढ़ाता है, वो क्या करता है, वो क्या पढ़ाता है? informatic पढ़ता है. Informatic course. पढ़ता है कि पढ़ाता है? पढ़ता है सर. पढ़ाता है. He is teaching there. Unterrichten का मतलब है to teach. Lernen is to learn, but here it is given. Yeah, Unterrichten, to teach. So he is teaching there. Informatik means some computer course. So Marie war auch Studentin da und sie haben sich kennengelernt. So उनको लगा कि वो साथ ही चले गए होंगे कहीं. Aber war da, Marie ist weg. Nicht da. Okay. Herr Schirmer meint, Mr. Schirmer, Marie's Freund sagt, who is saying what? Herr Schirmer meint, what does Mr. Schirmer says? Sie mit einem weißen Fahrrad unterwegs ist. Ja, unterwegs ist. She is away with a cycle. Unterwegs ist. Okay. Und was Marie's Freund, was sagt er? Was sagt Marie's Freund? Sie auch seit einer Woche nicht gesehen hat. He says, I'm also searching my Marie. वो तो ये कह रहा है मैं भी अपनी मारी को ढूंढ रहा हूँ, मदद करो मेरी तुम भी ढूंढने में. So sucht sie auch seit einer Woche. Ja, richtig. Frau Schirmer berichtet, and what Madam Schirmer says? Dass sie Marie mit ihrem Freund Sie Marie mit ihrem neuen Freund letzten Sonntag in einem Café gesehen hat. Hat last में क्यों आया verb? Because of das connector है इसलिए. या हम ढूंढेंगे मारी को, यहाँ पे रिपोर्ट में पता चलेगा, या तो आप घर पे ढूंढ लेगा. Here Hurenji
रेडियो बेरिस्ट, टेक्स्ट में तो नहीं मिली मारी, हो सकता है यहां मिल जाए। Hören Sie Radio Bericht und notieren Sie wichtige Informationen. Ende gut, alles gut. Ende gut, alles gut. अंत भला तो सब भला. Maybe Marist, Shiruk, vielleicht. Where, wann, wo. You should note down information where, wann, wo. एक काम करता हूं, मैं आपको अभी सुना देता हूं, आप नोट करोगे खुद कि क्या हुआ था. Where is Marie? Ist das Kursbuch oder Arbeitsbuch? Kursbuch. Kursbuch. Kursbuch 10. Wir hören zusammen. Wo ist Audio? A2. Hier. Kursbuch. Kursbuch, also, welche? Da ist das. Track Nummer 10. Track Nummer 10. 6, 7, 8, 9, 10. Wir hören. Bitte notieren Sie wichtige Information. जो भी मारी को लेके इंफॉर्मेशन पता चले, सुनना है आपको. इसी ऑडियो में मिल जाएगी या अगले में मिलेगी, ये भी सुनना है. Freiburg. Das vermisste Au-pair-Mädchen Marie M. ist wieder aufgetaucht. Sie hat sich gestern bei der Polizei in Offenburg gemeldet. Die junge Frau hat den Bericht in der Freiburger Zeitung gelesen und war schockiert. Sie hat jetzt... Okay. Übung 5. Freiburg. Das vermisste Au-pair-Mädchen Marie M. ist wieder aufgetaucht. Sie hat sich gestern bei der Polizei in Offenburg gemeldet. Die junge Frau hat den Bericht in der Freiburger Zeitung gelesen und war schockiert. Sie hat erzählt, dass sie krank war und in Offenburg eine Woche lang bei einer Freundin aus Georgien gewohnt hat. Sie hat gesagt, dass sie sich entschuldigt. Sie freut sich auf die Rückkehr zu ihrer Gastfamilie. Gefunden oder nicht gefunden? Nicht gefunden. Noch einmal. Okay. फिर से सुनाऊं एक बार. Okay. Yes. Voice. बहुत जोर से बोलता है ये. Marie M. ist wieder aufgetaucht. Sie hat... Marie M. ist wieder aufgetaucht. Auftauchen. To appear. Marie M. ist wieder aufgetaucht. फिर से जैसे वो डिसअपियर हो गई थी अचानक से, वैसे ही ये अचानक से अपीयर हो गई. Marie M. ist wieder aufgetaucht. Auftauchen. Sie hat sich gestern bei der Polizei in Offenburg gemeldet. Sie hat sich gestern bei der Polizei in Offenburg gemeldet. She has reported herself. खुद जाके सरेंडर कर दिया, मतलब शायद इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को. Die junge Frau hat den Bericht in der Freiburger Zeitung gelesen und war schockiert. Und sie hat in der Zeitung Nachricht über sich gelesen und war schockiert. उसका खुद का अखबार में छपा दिया था, उसने अपनी खबर पढ़ के और she got shocked. जैसे मान लो हम लोग, हमारी लाइफ राजी खुशी चल रही है, अखबार में छप जाएं हम, राइट, अच्छे काम के लिए छप जाएं तो कोई बात नहीं. मान लो हमारी अखबार में आ जाए तो दिक्कत ही है, जनरली तो दिक्कत ही है. ओके. Bericht in der Freiburger Zeitung gelesen und war schockiert. Sie hat erzählt, dass sie krank war und in... Sie hat erzählt, dass sie krank war. Verb is coming at the end because of connector. Thus, sie hat erzählt. Erzählt means narrated. Story सुनाई उसने. Story सुनाई कि बनाई? उसने बताई. बताई मतलब हाँ. Yeah, dass sie krank war. Sie was sick. उसने बताया बीमार थी. Freiburger Zeitung gelesen und war schockiert. Sie hat erzählt, dass sie krank war
und in Offenburg eine Woche lang bei einer Freundin aus Georgien gewohnt hat. Und sie hat bei einer Freundin aus Georgien gewohnt hat. एक वीक से गायब थी, बताया कि एक फ्रेंड के यहाँ पे मैं थी. Und in Offenburg eine Woche lang bei einer Freundin aus Georgien gewohnt hat. Sie hat gesagt, dass sie sich entschuldigt. Sie hat gesagt, dass sie sich entschuldigt. Sich entschuldigen. Ja? माफी मांगी उसने. Georgien gewohnt hat. Sie hat gesagt, dass sie sich entschuldigt. Sie freut sich auf die Rückkehr zu ihrer Gastfamilie. Sie freut sich auf. Sich freuen auf. फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में होता है sich freuen auf. sich freuen über. पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में होता है. तो sie freut sich auf den Rückkehr bei der Familie. She is happy about her coming to the family again. फैमिली के पास, अपनी गेस्ट फैमिली के पास वापस जा रही है. And she is happy about it. खुशी खुशी जा रही है. Sie freut sich auf die Rückkehr zu ihrer Gastfamilie. मिली मारी? या गुड. आपको वापस सुनना है एक दो बार. इससे खुश नहीं होना है कि मिल गई. आपको सुन के मिलती है कि नहीं, ये है इंपॉर्टेंट. आपको समझ में आता है कि नहीं. यहाँ मिली जाएगी. हम साथ ढूंढ रहे हैं तो मिली जाएगी. आपको सुन के समझने की कोशिश करनी है. Ob Sie das verstehen oder nicht? Auf aufgetaucht. Come up. Okay. Welche Seite ist das? 38. Seite Nummer 38. कितना हुआ 38? 38 is 20. 38. 38. 38. रिश्ते. 38. ओके. पहले कुछ लोग सोच समझ के जवाब देना चाहते हैं. अस्मिता, जैक्सन 50. 56. ओके. अनु 89. 89. 89. 89. शाबाश. आकाश राणा. जी सर. 54. सर रिपीट करना एक बार. 54. 54. 50%. शाबाश. 54. ओके. गुड. alles klar. खुशबू. खुशबू विष्णुदा. Yes, sir. Yes. Okay. For you, the number is 25. खुशबू 25. 24. 25. 25. ओके. खुशबू आपके लिए तो नया आएगा अभी, ये तो लोगों ने बता दिया. ओके. नेक्स्ट वन इज जैक्सन जिप्सिश. 67. 67. Okay, आप 76. देखो, 76, sir. ये दूसरे लोग जल्दी से बता देते हैं. हिमांशु, फॉर यू. Yes, sir. 44. 44. तुम्हारा ठीक था, दोनों एक तरफ एक से ही लगे. ओके. देन जैक्सन 96. Sir, मेरा ये वापस. जैक्सन 96. 96. 96. ओके. ठीक है. ठीक ही लग रहा है. सुरजीत एंड रानू. Yes, sir. Yes, sir. काउंटिंग सुनाओ. 1,12,000. 1,12,000 कैसे बोलेंगे?
सर लिख के बताओ। ठीक है, यस, दिस इज फॉर रानू एंड रंजीत, सुरजीत। ट्राई करो। मुझसे जल्दी बोलो, नहीं तो दूसरे बोल जाएंगे। 912,000, इसके आगे 1000 बोलना पड़ता है। 5 लाख। 500,000. 700,000. 700,000. 700,000. 900,000 तो है ही नहीं, इसके आगे तो 2 ही बचे। 11,900 काउंटिंग को कर लेना अच्छे से, लोग कम दे जाएंगे पैसे, देख लेना फिर। ओके, हियर Wörter Rätsel, finden Sie die Wörter, wie heißt das Lösungswort? मीन्स आपको ये पूरे वर्ड्स ढूंढने और फिर ये वाला वर्ड क्या है इसका पता लगाना है। जो ये वाला थोड़ा डार्क रहता है इसको बोलते हैं Lösungswort. Normally if this word is right, then all the words are correct. Marina und Günther haben 3 Enkelkinder. Sie sind die, वो क्या है लुकास के? Großeltern. Großeltern. Okay. Ja, richtig. Ein Mann und eine Frau heiraten und das Fest heißt? Hochzeit. Hochzeit. Wedding. Ja. Jacqueline und ihr Ex-Mann leben nicht mehr zusammen. Sie sind साथ नहीं रहते, मतलब तलाकशुदा। Geschieden. Divorced. Divorced. Okay. Geschieden. सर इसका मीनिंग क्या होता है? Divorced, तलाकशुदा, सेपरेशन हो गया उनका। ओके सर। अब ये हमारे यहाँ पे ऐसे वर्ड ज्यादा पता नहीं है लोगों को, अच्छी बात है। ओके, Jacqueline kümmert sich jetzt allein ihren Sohn Lukas. Sie ist alleinerziehend. Alleinerziehend means single parent. Single parenting. Single parent, yes. Next, Karina und Jan sind Mann und Frau. Sie sind verheiratet. Verheiratet. They are married. Jacqueline hat keinen Partner. Sie has no partner. Sie ist single. Single. Okay. Günther ist 60 Jahre alt. Er hat im August Geburtstag. Geburtstag. Geburtstag is birthday. And Birthday. this word is Birthday. Tochter means daughter. Daughter. और अगर प्लूरल हो daughters, सर IN नहीं लग जाएगा। that's right. Tochter. Umlaut will be added. Umlaut लगेगा, IN नहीं लगेगा। This is Tochter
and this is Teuster. Toaster. ब्रूडर का प्लूरल क्या होता है? ब्रीडर। शाबाश। umlaut लगेगा सहयोग पे। ब्रूडर। umlaut. यस, Brooder. जैसे सिस्टर डॉटर में umlaut लगा, ऐसे ब्रदर में भी umlaut लगेगा। फादर का प्लूरल क्या होता है? नहीं होता है। फ्यूटर। फेटर। फाटर्स। या? फाटर्स। जैसे फादर्स का सेम मतलब ही ये हो रहेगा, गया कि ER तुम्हारे पापा, उसके पापा, इनके पापा, फादर्स लोग इधर आ जाओ, ऐसे उस तरीके से। या फेटर। मदर का प्लूरल क्या होता है? म्यूटर। Mutter. Umlaut लग जाए. म्यूटर। म्यूटर। Umlaut लग जाए. अब ये मत कहते ना मम्मी तो एक ही होती है। मम्मियाँ, तुम्हारी मम्मा, मेरी मम्मी, हमारी मम्मियाँ, वैसे मदर्स तो बोलेंगी ना। सो म्यूटर। सो खास तौर पे मदर, फादर, डॉटर, ब्रदर, इन सब में umlaut लगता है। तो सर और यस, अभी में देखो आर आ रहा है लास्ट में। यस प्लीज। अगर किसी वर्ड के एंडिंग में ER होता है तो उसका तो मतलब प्लूरल सेम रहता है ना? क्या? अगर किसी वर्ड के एंडिंग में ER होता है तो उसका प्लूरल थोड़ी मतलब सेम रहता है प्लूरल, तो फादर का कैसे बदले? जनरली तो ER जिसके लास्ट में आता है उसका सेम ही रहता है, लेकिन इनका नहीं होता, इसलिए तो लर्न करना पड़ेगा। दे आर स्पेशल केसेज। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ, इनमें लर्न करना पड़ता है अपन को। म्यूटर, ट्यूस्टर, ब्रूडर, फेटर। Here, you were the family expression. We speak about our family. हमको अपनी फैमिली के बारे में बोलना भी था। Yes, we is your family, वो is your family है। फैमिली भी बहुत तरह की होती है, भांति भांति की फैमिलीज। हाँ, जैसे ग्रोस फैमिली है, क्लाइन फैमिली है, und स्मॉल एंड कैर्न फैमिली है। आजकल कैर्न फैमिली ज्यादा मिलती है, पति पत्नी और एक बच्चा, और फैमिली इज कंप्लीट। आजकल इस तरह का सिस्टम भी चल रहा है ना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। कभी कभी 2 भी हो जाते हैं तो मतलब बस खत्म वहीं पे, मतलब 3 या 4 लोगों की सही फैमिली। हमारे ट्रेडिशनल फैमिलीज में तो 7-8 तो नॉर्मल है। कितने हैं आपके? 8 है। ओके, सो नॉर्मली ये 5, 6, 7 होना, 8 भी ठीक ही है। ओके, सो यहाँ पे कैर्न फैमिली में जो नए वाले हैं उसमें ये है, जर्मन्स की फैमिली में ये कैर्न फैमिली नॉर्मल है वहां पे ना, और उससे भी एक कदम आगे जा चुके हैं। खैर अभी तो हम 2, हमारा एक भी नहीं, वो वहां पे हम दो हमारे 2, वो तो अपने हैं, वो तो अपना है। वो हम 2 हमारा एक भी नहीं, हम 2 और फिर पता चलता है हम एक, दूसरा भी गायब। तो कैर्न फैमिली है, ये हो गया न्यूक्लियर फैमिली। ओके, एक और टाइप की फैमिली जर्मनी में है, पैच फैमिली। पैच हमारे यहाँ पे ये नहीं है, इसलिए हमको नहीं पता होगा इसका। पैच फैमिली का मतलब है, पैच तो बोलते ही है जो कपड़ा फट गया तो उसमें एक पैच लगा दिया ना कुछ चीज का। सो पैच फैमिली का मतलब है कलरफुल फैमिली। कलरफुल फैमिली का मतलब है जैसे मान लो किसी का तलाक हो गया और उनके साथ में ऑलरेडी सपोज इस पर्सन का तलाक हो गया और उनके एक बेटी है ऑलरेडी। कोई पर्सन ए है, इनका तलाक हुआ, इनकी बेटी है। फिर यहाँ पे कोई पर्सन बी है,
इनका भी तलाक हुआ था कभी, और इनके साथ भी कोई एक है बच्चा, और फिर ये इन्होंने आपस में शादी कर ली। ये इनकी पत्नी नहीं थी, ये तलाक हुआ था इनका, इनका भी तलाक हुआ था, शादी कर ली, फिर इनके 2 बच्चे आ गए सपोज। अब ये सब साथ रहते हैं, तो ये इसको बोलते हैं पैच फैमिली। एक ये लेके आए थे, एक ये लेके आए थे, और एक 2 इनके हैं। फिर इनके शादी में जैसे कोई कार्ड देता है, इनके ब्याह शादी में कार्ड देते हैं, तो कहते हैं कि ये कार्ड आपके बच्चों के लिए है, आपके हस्बैंड के बच्चों के लिए है, और आपके दोनों के बच्चों के लिए है। अलग अलग मेंशन कर देते हैं कि किस किस को आना है। क्लियर? सो दिस इज डन पैच फैमिली। कैरन फैमिली है, ग्रोस फैमिली है, क्लाइन फैमिली है, पैच फैमिली है। इसके अलावा जो मानलेट जिंगल, अलाइन अर्सियंट, अलाइन अर्सियंट, ये एक अलग तरह की फैमिली होगी। सिंगल पेरेंट, किसी के पापा नहीं है क्योंकि पापा छोड़ के जा चुके हैं। वहां पे पापा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है मर गए हैं, ये मतलब नहीं है उसका, मतलब वो छोड़ के चले गए। अलाइन अर्सियन, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मतलब सिंगल पेरेंट, कोई केयर करते हैं। ये एक अलग टाइप का हो गया मामला। खैर एक आध और भी टाइप है उनमें। तो हाबन किंडर, ये हम लोग जर्मन फैमिली सिस्टम में इस तरह के वर्ड्स दिखेंगे आपको। कैरन फैमिली है, ये वाला कम ही है, तो अपने यही रह गया। ओके, अलाइन अर्सियन, कैरन फैमिली है, क्लाइन फैमिली है, पैच फैमिली है। ओके, या माय मैन हाइस्ट डेविड, यस माय हस्बैंड इज डेविड। 9, ich lebe mit meiner Partnerin zusammen. No, I live with my partner. Ja, ich habe 2 Söhne. Yes, I have 2. 2 बेटे हैं मेरे। keine, ich bin Einzelkind. बच्चा कह रहा है I am the only child. बच्चे से पूछा अपने भाई बहनों के नाम बताओ, बोला भाई बहन कहाँ, मैं अकेला ही हूँ। ऐसे Einzelkind मतलब सिंगल चाइल्ड। सो haben die Kinder, इसका जवाब Ja, ich habe 2 Söhne. Ja, ich habe. Ich habe. 2 Söhne. Wie viele Geschwister hast du? Nein, ich bin Ich Einzelkind. lebe mit meiner Parentin zusammen. Geschwister मतलब siblings. Do you have brother and sister? उसका बोला keine, ich bin Einzelkind. मैं तो सिंगल हूँ, एकलौता हूँ। Okay, sind Sie verheiratet und wohnst du allein? Ja, mein Mann heißt David. Ja, meine heißt David. Sind Sie verheiratet? Ja, mein Mann heißt David. Okay. Ja, mein Mann heißt David. Wohnst du allein? Do you live alone? Nein, ich lebe Nein. mit Nein, ich lebe mit meiner Partnerin Nein, ich lebe zusammen. meine. Nein, ich lebe mit meiner Partnerin zusammen. I live with my partner. Okay. यश्मीना, आपको सुन के इंफॉर्मेशन नोट करनी है अभी। फिर एक ऑडियो सुनाऊंगा आपको। Meine Familie. Yasmina stellt ihre Familie vor. Vorstellen, to introduce. To introduce. To imagine. Yasmina stellt ihre Familie vor. Hören Sie und ergänzen Sie Sie. und es ergänzen
Ergan Sanjeev D नाम beispiel अभी आपको सुन के क्या क्या लिखना है वो नोट कर लेना। जैसे नाम, एज, दादा दादी, जो भी इंफॉर्मेशन अपन को मिले मैक्सिमम इंफॉर्मेशन नोट करने की कोशिश करनी है। क्या क्या बताया उसने। सो ये दोनों कौन है? शायद Husband, अंकल, लाइक यास्मीना के अंकल। अंकल दोनों भाई बहन है? नहीं, ये हो ही सकता है। भाई Yes, बहन हो सकता तीनों ही भाई बहन है ना, इसी पेड़ की शाखा है क्या? सो Yes, sir. दोनों भाई बहन है। Family tree. Und richtig. Und hier Mann und Frau. यास्मीन के पेरेंट्स। Genau. Wir hören zu. Okay. Hallo Bhavna. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Bhavna, Yes, sir. bist du zu spät heute? Sir, actually, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए लेट ज्वाइन किया। Okay, alles klar. Wir hören etwas. Ein Audio und notieren. Alles klar. हमको नोट करना है कि कौन किसका क्या लगता है और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन and then we'll see. Ist das Übung oder Kursbuch? Übungen. Übungen 9. Übungen 9. Okay. Moment. Das war Kursbuch. Übungen CD1 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ist vielleicht hier. Hier. Guten Morgen. Also, Familie vor. Wie ihr wisst, ist mein Name Jasmina Haddad. Und das ist meine Familie. Meine Familie ist nicht so groß. Ich habe einen Bruder, er heißt Jascha. Jascha ist 2 Jahre jünger als ich und studiert Jura in Frankfurt. Er ist noch nicht verheiratet und lebt nicht mehr bei unseren Eltern. Unsere Mutter heißt Sabine. Sie ist 54 Jahre alt und von Beruf Biologin. Mein Vater heißt Omid. Er ist 3 Jahre älter als meine Mutter. Er kommt aus dem Iran, lebt aber schon seit 32 Jahren in Deutschland. Mein Vater arbeitet als Architekt. Meine Eltern sind seit 27 Jahren verheiratet. Sie leben in Darmstadt. Meine Mutter hat 2 Geschwister. Ich habe also eine Tante und einen Onkel. Meine Tante heißt Astrid und mein Onkel heißt Wolfgang. Ich verstehe mich mit ihnen sehr gut. Und das sind meine Großeltern, Helga und Alfred. Sie leben auch in Frankfurt. Mein Großvater ist 87 Jahre alt, meine Großmutter ist 5 Jahre jünger. Ja, habt ihr noch Fragen? Okay. Haben Sie viele Informationen notiert? Ja. Ein bisschen. Okay, wir versuchen Ein bisschen. mal. Noch einmal hören wir dann. Ja, ja. Okay. Ja. Bitte notieren Sie mehr. Hier. Guten Morgen. Also, ich stelle euch jetzt meine Familie vor. Wie ihr wisst, ist mein Name Jasmina Haddad. Und das ist meine Familie. Meine Familie ist nicht so groß. Ich habe einen Bruder, er heißt Jascha. Jascha ist 2 Jahre jünger als ich und studiert Jura in Frankfurt. Er ist noch nicht verheiratet
und lebt nicht mehr bei unseren Eltern. Unsere Mutter heißt Sabine. Sie ist 54 Jahre alt und von Beruf Biologin. Mein Vater heißt Omid. Er ist 3 Jahre älter als meine Mutter. Er kommt aus dem Iran, lebt aber schon seit 32 Jahren in Deutschland. Mein Vater arbeitet als Architekt. Meine Eltern sind seit 27 Jahren verheiratet. Sie leben in Darmstadt. Meine Mutter hat 2 Geschwister. Ich habe also eine Tante und einen Onkel. Meine Tante heißt Astrid und mein Onkel heißt Wolfgang. Ich verstehe mich mit ihnen sehr gut. Und das sind meine Großeltern, Helga und Alfred. Sie leben auch in Frankfurt. Mein Großvater ist 87 Jahre alt, meine Großmutter ist 5 Jahre jünger. Ja, habt ihr noch Fragen? Jetzt ist das klar? Ja, haben noch mehr Informationen notiert? Wie Yes, sir. heißt Yes, sir. Ihr Vater? Großvater. Also, sie ist ja, 87. okay. Wie heißt er? Yasha. Yasha. Und klein Yasha. oder groß? Klein. Das Klein. bedeutet -2. Ja, Okay. Ist er verheiratet? klein. 2 Jahre klein. Nein. Nicht verheiratet. Nein. Single. Nicht verheiratet. Wo wohnt er? Frankfurt. Frankfurt. Okay. Was macht er? Studiert. Was macht er? Er studiert. Er studiert. Er studiert Studiert in Frankfurt. Jura vielleicht. Wie heißt die Mutter? Sabina. Javina. Wie Sabina. heißt die- Yasmin. Javina. 54 Jahre. 54. Here in 54. Und Vater? 57. Yeah. Plus 3. 57 Jahre alt. Woher kommt er? Comes from Iran. Iran. Architect. ईरान ईरान में आर्किटेक्ट है सर. Airist architect. Er ist Architekt. Architect. Okay. Und seit wann sind Sie verheiratet? Uh, 25. 27. 27. 27. Seit 27 Jahren. Yeah. Okay. Und wie heißt sie? Tante. Tante? Tante oder Tante und Onkel. Und Onkel. Uncle. इसकी बुआ जी है, मौसी जी है, क्या है ये? Moses. Chachi. मासी है. Okay. Ja. Mutterschwester. Mutterschwester, na? Ja. Yes. Okay. Was macht sie? Sir, Wie heißt er? Das ist nicht gegeben. Wie heißt Onkel? Nicht Wolfgang. Nicht verstanden. Nicht verstanden. Okay. Wie heißt die Großmutti? 82. 82. Wie alt ist Heißt sie und er? 87. Großvater 87. Großmutter 82. 2.
Okay. Aha. Wir hören nur noch einmal. Okay? Ja. Checken Ja, wir, ja. ob wir das richtig verstanden haben. Ja. Mhm. Guten Morgen. Also, ich stelle euch jetzt meine Familie vor. Wie ihr wisst, ist mein Name Jasmina Haddad. Und das ist meine Familie. Meine Familie ist nicht so groß. Ich habe einen Bruder, er heißt Jascha. Jascha ist 2 Jahre jünger als ich und studiert Jura in Frankfurt. Er ist noch nicht verheiratet und lebt nicht mehr bei unseren Eltern. Unsere Mutter heißt Sabine. Sie ist 54 Jahre alt und von Beruf Biologin. Mein Vater heißt Omid. Er ist 3 Jahre älter als meine Mutter. Er kommt aus dem Iran, lebt aber schon seit 32 Jahren in Deutschland. Mein Vater arbeitet als Architekt. Meine Eltern sind seit 27 Jahren verheiratet. Sie leben in Darmstadt. Meine Mutter hat 2 Geschwister. Ich habe also eine Tante und einen Onkel. Meine Tante heißt Astrid und mein Onkel heißt Wolfgang. Ich verstehe mich mit ihnen sehr gut. Und das sind meine Großeltern, Helga und Alfred. Sie leben auch in Frankfurt. Sie wohnen auch in Frankfurt. Frankfurt. Ja, gut. Dieses Mal haben wir viele Informationen. Okay? Bruder Jascha. Er wohnt nicht bei Eltern. Parents के साथ नहीं रहता. Er ist nicht verheiratet. Er ist 2 Jahre jünger als Jasmina, als die Schwester. Er wohnt in Frankfurt und studiert Jura. Jura means law. LLB कर रहा है. Und Vater Omid kommt aus dem Iran. Er wohnt seit 32 Jahren in Deutschland. In Deutschland. 32 years से जर्मनी में रह रहे हैं उमिद साहब. आते ही पहले काम किया था, शादी करी थी इन्होंने. नहीं गैप है. 27 Jahre und jetzt wohnen die Eltern in Darmstadt. They are living now in this city. Darmstadt. Er ist Architekt von Beruf und Mutter ist Biologin, Biologist. Sie ist 54 Jahre alt und er ist 3 Jahre älter. Onkel Wolfgang, Tante Astrid. Okay. Großeltern wohnen auch in Frankfurt und Jascha wohnt in Frankfurt. Gut, so ist das. सर आर्किटेक्ट का मीनिंग क्या है सर? आर्किटेक्ट घर डिजाइन करते हैं, जो नक्शा बनाते हैं सर, घर डिजाइन करते हैं जो. यस. Civil engineers. Okay. Relationship. Der Sohn von ihrer Tante. आपका क्या लगा? Der Sohn von ihrer Tante. आपकी आंटी जी का बेटा आपका क्या लगा? Bruder. cousin brother. Cousin. Cousin. Die Tochter von seinem Sohn. Daughter of the son. Enkelin. Enkelin. Ja. Die Eltern von meinem Mann. Schwiegereltern. Schwiegereltern. So good.
Schwiegereltern, सास ससुर जी. Die Tochter von unserer Schwester. Nichte. भांजे को क्या बोलेंगे? Nichte. Nichte. और भांजा हो तो Neffe. Neffe. निष्ठ है. ये एरो से दिखाया इन्होंने कि ग्रोस फैमिली है. सभी वर्ड्स में फैमिली आ रहा है, बट किसी वर्ड में फैमिली पहले है, किसी में बाद में है. जैसे ग्रोस फैमिली है, क्लाइन फैमिली है, फैमिलियन फायर. फैमिलियन फायर मीन्स फैमिली पार्टी, फैमिली सेलिब्रेशन. बर्थडे, ओके, हाँ बर्थडे भी हो सकता है. फैमिलियन फायर. फैमिलियन फोटो, फैमिली फोटो. फैमिलियन उर्लाउ, फैमिली हॉलिडे. Family holiday. लेबन, फैमिली लाइफ. Family life. फैमिलियन ट्रेफन, Family फैमिली meeting. मीटिंग. फैमिली मीटिंग. फैमिली मीटिंग. फैमिलियन नाम है. फैमिली नाम. फैमिली नाम. Family name. फैमिली नेम. जर्मनी के लोगों की आंखें भी अलग अलग कलर की होती हैं. या 4 तरह की आंखें हैं उनके. आंखों का कलर मतलब कैसी कैसी होती हैं? ग्रीन, ब्लाउ, ब्राउन और श्वार्ट्ज. 4 तरह की आंखें हैं. ओके, लेकिन दोनों आंखें एक सी होती हैं. ऐसे नहीं कि एक ग्रीन एक ब्लू, ऐसा नहीं है. राइट? या तो ब्राउन है या ब्लू है या ग्रीन है या ब्लैक है. क्ला गुड. माल्टा, फ्रीडा, जोफी, लुइजा, बिर्गिट, फेलिक्स, पाउल, टॉर्स्टन, काया. हमने फोटो से रिलेटेड क्या किया था? बिल्ड बेश्राइबिंग. बिल्ड बिल्ड बेश्राइबुंग. बिल्ड बेश्राइबुंग में हमको ये बताना होता है कि कौन कहाँ है. राइट? सो बिल्ड बेश्राइबुंग के हिसाब से सेंटेंस बताना है कि रिश्टिश oder falsch. Meine Tochter Birgit sitzt vorne links. False. False. Vorne links. ये है vorne in der Mitte. In der Mitte. राइट? क्योंकि 2 इसके इधर हैं, 2 इसके इधर हैं, तो मतलब मिटे हो गई है. vorne Mitte मतलब फ्रंट साइड इन द मिडल. फ्रंट साइड में लेफ्ट में नहीं है ये. ओके. Thorsten sitzt hinter meinem Sohn Malte. Richtig. False. Because Thorsten वो हिंटर बेटे के पीछे नहीं है, आगे है. आगे. माल्टे के तो आगे है. डेयर ग्रुंट. यस. हिंटर तो मतलब बिहाइंड हुआ, वो तो फ्रंट में है. रेस्ट hinten sitzt meine Enkeltochter Sophie, daneben ist Luisa.
Richtig. पीछे ये ना सर, वो हिंटन पीछे। Right. Back right. Meine Enkeltochter Kaya sitzt hinten links. Right. Richtig. False. Richtig. False, false, false. False. Hinten से पीछे False. Vorne links. तो फॉर्न लिंक्स है, False. फ्रंट में Corner है, link. फ्रंट में लेफ्ट है, लेफ्ट तो ठीक है, लेकिन हिंटन बोल दिया, दैट इज फॉल्स। ये तो फ्रंट में है, तो हिंटन की जगह आएगा फॉर्न है। ओके, सो Bildbeschreibung था ये, and this was also homework. Foto zeigen. Wir checken mal. Lesen Sie den Dialog und ordnen Sie die Fotos den Dialogabschnitten zu. Zuordnen का मतलब है to match. You have already done it. Michelle hat mir ein Fotobuch zum Geburtstag geschenkt. Fotobuch geschenkt. Fotobuch gift की है mit Fotos von früher. Früher means photos of earlier Earlier. time. Willst du sie sehen? Would you like to see them? Willst du sie sehen? Ja, natürlich. Of course, I would like to see. Wer ist das? Bist du das mit? Dynan. Dynam. Dynam altern. Dynam. Dynan. डाइनम गलत है, डाइनन। डाटिव प्लूरल। मिट डाइनन एल्टन, डाटिव प्लूरल। क्या तुम हो तुम्हारे, मैं मेरे, तुम तुम्हारे, वह उसके, ऐसे करना है हमको। या das bin ich। Mit meinen Eltern. Meinen Eltern. Und mit meiner kleinen Schwester. Minor. Minor kleine Schwester. फेमिनिन डाटिव मिट माइनर, और डाटिव के बाद तो ये ना आता ही एडजेक्टिव में। Du siehst süß aus, you are looking so cute. Und das Foto ist aus der Studentenzeit. Ja, genau, das sind Michelle und ich mit Meinen Freunden. Meiner. दोनों हो सकता है, Meinen. माइनर उंजरन, दोनों हो सकता है। मैं और मिशाइल हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, और ये भी हो सकता है कि मैं और मिशाइल उसके फ्रेंड के साथ, मतलब मिशाइल के फ्रेंड के साथ। तो जाइनन भी सही आता। समझ रहे हो आप? इससे हो गया माइनन, मिशाइल से हो गया जाइनन, और दोनों को मिला के हो गया उंजरन। ऑल करेक्ट। Wir waren richtige Hippies. Wir waren real Hippies. Michelle und ich sitzen in der Mitte. We are sitting in the middle. Rest, das ist Thomas. Mit seiner. Richtig, Thomas ist maskulin. So seiner. Und das ist auch wieder Michelle. Is it also Michelle? Ja, das ist Michelle. For seiner Alter. Hatte ein Treffen. Mit seinen Eltern. Alten. Mit seinen alten Schulfreunden. With his old school friends. He had a meeting. Ja, natürlich. Das ist eure Tochter Mirja. Mit Ihrem. mit ihrem Freund Georg. Und wer ist die Frau daneben? Das ist Mirja mit Ihrer. Lehrerin. Lehrerin.
अगर आपके सभी सही आए तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, इश ग्राटुलियर और एक आध गलत भी आ गया तो इट्स ओके, बट यू शुड अंडरस्टैंड नाउ व्हाई इट इज सो। ईरन इसलिए आया क्योंकि मिरिया जो है कोई फेमिनिन है, जैसे कांता, ललिता, मिरिया, ओके, तो फेमिनिन है और वो अपने टीचर के साथ है। तो इश का माइन, कांता, कांता तो जी है ना, तो जी है तो जी का ईयर होता है, ईयर और उसका डाटिव के साथ ईयरर। फ्रॉइंड है ना, फ्रॉइंड तो मैस्कुलिन है, अगर फ्रॉइंडिन होती तो मियरर ईयरर आता, बट फ्रॉइंड तो मैस्कुलिन है, तो फेमिनिन का भी तो मैस्कुलिन फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि जॉर्ज तो मैस्कुलिन है, तो जॉर्ज तो मिरिया का फ्रेंड है, तो हम ये बोलेंगे विद हर फ्रेंड जॉर्ज, हर फ्रेंड, जो कि मैस्कुलिन है, तो ईरम ही आएगा। मिट डाटिव है, इसलिए मिट इज डाटिव एंड मैस्कुलिन। ईयर की तो पूरी टेबल बनेगी, ईयर ईयर है, ईयर ईयर है, बना के दिखाऊं, याद है ना? यस, सो ईयर का फिर डाटिव में ईरम हो गया, ठीक है। तो आप सोचना घर पे, मैस्कुलिन से टेबल बना बना के देखना है। ओके, हियर 3 invitations, Familiengeschichten, फैमिली स्टोरीज, डिफरेंट ओकेजन्स हैं, 4 ओकेजन है। एक तो ये है, टाउफ है, लेना, कह रही है Einladung zu meiner Taufe, बुला रही है मेरे टाउफ में जिलुल जिलुल आना। लेना ने बोला है, माइनर टाउफ है, Einladung, ओके। सो क्रिश्चियन बनाने का जो प्रोसेस है वो चर्च में बुलाया होगा। सो एक इनविटेशन ये है, एक ये है, एक ये भी इनविटेशन है, और एक ये इनविटेशन है, या एंड देन लोगों ने एक्सप्रेस किया इनके लिए शायद गुड विशेज, तो कौन सा किसके साथ मैच करेगा? Das ist die हाउस ऑफ गाबे Nummer 1। Notieren Sie die Seite 42, 42, 42, 42, जिस भी नाउन के लास्ट में यूएनजी आए उसका आर्टिकल तो दी होता है, और उस यूएनजी को हटा के अगर ईएन लगा दो तो वर्ब बन जाती है, या जैसा Einladen, wohnen, yes, Einladen, Einladung, yes, correct। we will come back। एक होमवर्क ये है, पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 पे, ये तो वही लोग हैं, लेकिन होमवर्क ये है कि बिल्ली खो गई थी, बिल्ली खो गई तो बाकायदा इन्होंने न्यूज निकाली, ढूंढ के कोई बिल्ली ला दो रे, और फिर उसके बारे में जो रिपोर्टिंग हुई है न्यूज़पेपर, अखबार में, रेडियो में, शायद कहीं तो रिपोर्टिंग हुई है ये, सो सुनना है वो बिल्ली कहाँ थी, क्या हुआ था। इंटरेस्टिंग स्टोरी, जी सोल्टन दान सुजावन रिंगन सुओडनन, सुन के बताना है कि कहाँ कहाँ रही है वो बिल्ली इन दिनों में। सो das ist interessant। Hören and adjective endung auch। यहाँ पे एडजेक्टिव एंडिंग का टेस्ट भी हो जाएगा, और यहाँ पे लिसनिंग यू हैव टू मैच, ओके। यहाँ पे कुछ आउ पेयर वाला मामला है,
We have already read it. Au pairs helfen den Kindern und bei der Hausarbeit. Richtig oder falsch? Richtig. 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 या घर के काम में भी मदद करनी होती है. Au pairs arbeiten 30 bis 40 Stunden in der Woche. Richtig. False. Maximal 30. Maximum it was 30. 30 to 40 is false. Sie verdienen mehr als 260 Euro im Monat, aber sie müssen die Krankenversicherung zahlen. Richtig, sir. mehr als था या 260 था? 260. mehr als था? Nice and More than- 260. Dann ist das falsch. Falsch. Au pair zahlen nicht für die Wohnung, das Essen und den Flug. False. 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 रूम रहने के लिए तो False, sir. देते थे सर. ये तो सही है, ये गलत है. Okay. फ्लाइट का तो उनका खुद का ही लगता है, खुद ही जाना पड़ता है, टिकट नहीं बेचते उनके लिए. ओके, तो Wohnen und Essen ist richtig, aber Flug falsch. रहना खाना तो फ्री है, फ्लाइट जो है वो Au pair zahlen nicht für die Wohnung. in der Schweiz. यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है. वो लास्ट वाला पॉइंट गलत है इसलिए फाल्स किया है. यहां तक तो ठीक है, फ्लाइट भी दे दिया इसलिए फाल्स है. In der Schweiz ist der Sprachkurs für Au pair kostenlos. Richtig. पे करते हैं सर ये हिस्ट्री से फॉल्स है सर, ये वो तो क्वांकर में करते हैं. They pay only हाफ half. पे करते हैं. They pay only half fees. Die Au pair suchen eine Familie im Internet. फॉल्स है सर. False. False. They don't search directly. Agency is there in between. It's agentur. Agentur means Agency. Agency. es gibt manchmal Probleme, weil die Au pairs nicht zur Familie passen. Richtig. फॉल्स है सर. Richtig. Sometimes कभी उनकी जोड़ी जमती नहीं. Sometimes there are some problems. So it is. और ये वाला इंटरेस्टिंग मामला है. जितने भी ऑडियो पढ़े सुने हमने, उनमें सबसे इंटरेस्टिंग ये वाला होगा. You are supposed to understand the story. इनके साथ क्या मामला है. So right number. Ja. Right number. Das ist 43. 43. So आपको लिसनिंग करनी है बार बार. जो हमने कर लिया वो भी करना है. इनकी लिसनिंग करनी है, इनका क्या चक्कर है, एंड देन पूरी स्टोरी समझनी है इनकी. एंड देन यहाँ पे richtig oder falsch. Das ist wirklich sehr wichtig. ऑडियो की ट्रेनिंग आपकी तभी होगी जब आप इनको बार बार सुनोगे. एक बार से काम नहीं चलेगा. पहली बात तो एक बार में समझ ही नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बार बार सुनना है. कल देखते हैं आपको पहले ही समझ में आ चुका है, अगर इसका मतलब है कि बहुत अच्छी आप प्रैक्टिस कर रहे हो. और अगर नहीं समझ में आया तो फिर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने की जरूरत है. वीर फर्जू खंदास सुहाउजे. ओके, इसके अलावा कुछ भी होमवर्क नहीं दे रहा. वैसे ही अपने फैमिली के बारे में तो रैंडम वैसे ही पूछ लूंगा.
hat jemand geschrieben फैमिली पे किस किसने लिखा है? हैंड रेज कर लो एक बार ताकि पता चल जाए अपने फैमिली पे किसने लिखा है। नेहा मलिक, राधिका, स्मिता, नूर द्राही पर जो बाकी लोगों ने अपने फैमिली पे लिखा ही नहीं। कल सर A1 में लिखा था, अभी नहीं लिखा है। अभी तो A2 में आ गए। अपने A2 के हिसाब से लिखना है, ठीक है, ताकि आपको बोलने का भी चांस मिले। अब लिखोगे नहीं तो फ्री हो, फिर बोलने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट, राइट अबाउट योर फैमिली। ये सब ऑडियो करके आना है जो होमवर्क दिया है, प्लस अपनी फैमिली के बारे में लिख के लाना है। ठीक है, ये मत बोल देना मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं है लिखने लायक। ऐसा कुछ नहीं है, लिखना है कुछ न कुछ, बताना है कितने लोग हो, कहाँ रहते हो ना। Dankeschön und bis morgen. Dankeschön, Auf Wiedersehen, sir. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ciao, sir. Ciao, ciao, ciao. Bis morgen, sir. Bis morgen.